अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 522 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं। फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो बनाई जा रही है। इसमें लेक्चर नंबर 13 से लेक्चर 28 तक कवर किया जाएगा। वैसे तो यूजुअली मैं क्वेश्चन आंसर जो है वो इंग्लिश में ही आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं उनके लेक्चर्स प्रिपेयर कर चुकी होती हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट के अभी तक लेक्चर्स नहीं प्रिपेयर किए हुए, तो इस वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो उर्दू में ही समझाऊंगी, ताकि ये बातें, ये इवेंट्स, ये डेट्स आपके जहन में बैठ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What was the objective resolution and when was it adopted? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी और इसे कब अडॉप्ट किया गया? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान का फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडिंग डॉक्यूमेंट था, जो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने 7 मार्च 1949 को पेश किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिस्कशन के बाद इसे 12 मार्च 1949 को अडॉप्ट किया, ताकि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए जा सकें। Why was the objective resolution necessary after independence? आजादी के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जरूरत क्यों पेश आई? तो पाकिस्तान उस वक्त अडेप्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर चल रहा था, जो कॉलोनियल लॉ था और नए मुल्क की आइडियोलॉजी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं करता था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने इस्लामिक, डेमोक्रेटिक, फेडरल और लीगल प्रिंसिपल्स देकर इस कॉन्स्टिट्यूशनल गैप को पुर किया था, फिल किया था। ठीक है जी। How did the objective resolution explain sovereignty and popular authority? Objective resolution ने sovereignty और public जो authority थी उसको कैसे explain किया? तो रेजोल्यूशन में क्लियरली स्टेट किया गया कि कंप्लीट सोवरेनिटी जो है वो अल्लाह ऑलमाइटी की है। पीपल स्टेट अथॉरिटी को अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इस्लाम की डिफाइंड लिमिट्स के अंदर यूज करेंगे। How did the resolution combine Islam with democracy? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने इस्लाम और डेमोक्रेसी को किस तरह कंबाइन किया? रेजोल्यूशन ने मुस्लिम्स को कुरान और सुन्ना के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका देने के साथ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस और सोशल जस्टिस को भी सपोर्ट किया। इस तरह पाकिस्तान को रिलीजियस स्कॉलर्स की थ्योक्रेसी के बजाय इस्लामिक डेमोक्रेसी के तौर पर पेश किया गया। What constitutional system was promised by the Objectives Resolution? Objective Resolution ने किस टाइप की constitutional system का वादा किया? इसने फेडरल सिस्टम का वादा किया, जिसमें यूनिट्स को ऑटोनॉमी हासिल होगी और स्टेट अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के थ्रू चलेगी। इससे कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स के राइट की प्रोटेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भी गारंटी दी। What rights did the objective resolution promise to citizen? Objective resolution ने सिटीजन और माइनॉरिटीज को कौन से राइट्स देने का वादा किया? इसने इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप और एसोसिएशन जैसे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी। माइनॉरिटीज को अपने रिलीजन प्रोफेस और प्रैक्टिस करने और अपने कल्चर को डेवलप करने की आजादी दी गई। Why did some non-Muslim members oppose the objective resolution? कुछ non-Muslim members ने objective resolution की opposition जो है वो क्यों की? कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स को कंसर्न था कि सॉवरेनिटी अल्लाह की होने का ऐलान इक्वल सिटीजनशिप को कमजोर कर सकता है और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का रीजन बन सकता है। सपोर्टर्स का जवाब था कि रेजोल्यूशन माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और पॉलिटिकल अथॉरिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को देता है। What is the constitutional significance of the objective resolution today? आज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या है? इसके प्रिंसिपल्स ने 1956, 1962 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशंस को आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दी। 1985 में आर्टिकल 2A के थ्रू इसे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव हिस्सा बना दिया गया था। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर 14।
Why did Pakistan adopt the Government of India Act 1935 after independence? پاکستان نے آزادی کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کیوں اڈاپٹ کیا؟ اگست 1947 میں پاکستان کے پاس پرماننٹ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ہی انٹرم کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا۔ اس نے ایڈمنسٹریٹو کنٹینیوٹی دی، لیکن گورنر جنرل کے اسٹرانگ کالونیل پاورز جو ہیں وہ ریٹین کی، یہ پرزرو کر لی۔ What were the main responsibilities of Pakistan's first constituent assembly? پاکستان کی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی بیسک ریسپانسبلٹیز کیا تھیں؟ فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی فیڈرل لیجسلیچر اور کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی دونوں کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس نے اگست 1947 میں کام شروع کیا، 1949 میں آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی اور اہم کانسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹس ریزالو کرنے کی کوشش کی۔ What were the main proposals of the first Basic Principles Committee report of 1950? فرسٹ بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ 1950 کی مین پروپوزلز کیا تھیں؟ رپورٹ نے پارلیمنٹری سسٹم، بائی کیمرل لیجسلیچر، اپر ہاؤس میں پروونسز کی ایکول ریپرزنٹیشن اور مسلم ہیڈ آف اسٹیٹ پروپوز کیا۔ اس نے اردو کو اونلی اسٹیٹ لینگویج اور لاز کو قرآن اور سنہ کے مطابق بنانے کی ریکمنڈیشن بھی دی۔ Why was the first BPC report rejected? فرسٹ BPC رپورٹ کیوں ریجیکٹ کی گئی؟ ایسٹ بنگال نے ایکول پروونشل ریپرزنٹیشن کی اپوزیشن کی کیونکہ اس سے اس کی پاپولیشن میجورٹی اگنور ہوتی تھی۔ اردو کو اونلی اسٹیٹ لینگویج بنانے کی ریکمنڈیشن نے بھی اسٹرانگ اپوزیشن پیدا کی، اس لیے رپورٹ واپس لی گئی۔ What did the second BPC report of 1952 propose? Second BPC report 1952 نے کیا propose کیا؟ اس نے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان پیرٹی پروپوز کی، ساتھ ہی بائی کیمرل لیجسلیچر سجیسٹ کی کنسسٹنگ آف 120 ممبر ہاؤس آف یونٹس آف 400 ممبر ہاؤس آف پیپل۔ اس نے پروپوزڈ لاز کو قرآن اور سنہ کے مطابق چیک کرنے کے لیے بورڈ آف علماء کی سجیشن بھی دی۔ What was the Bogra formula and why was it important? Bogra formula کیا تھا اور اس کی امپورٹنس کیا تھی؟ تو پرائم منسٹر محمد علی بوگرا نے 1953 میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے یہ فارمولا پیش کیا تھا۔ اس نے بائی کیمرل لیجسلیچر میں پاپولیشن اور پیرٹی کو کمبائن کر کے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک کا کام کیا، لیکن اسمبلی ڈیزالو ہونے کی وجہ سے اسے فلی امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا۔ What major issues delayed constitution making from 1957 to 1956? 1947 سے 56 تک constitution بننے میں کن ایشوز نے ڈیلے کیا تھا؟ تو اہم ڈسپیوٹس جو ہیں وہ فیڈرلزم، پروونشل آٹونمی، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی ریپرزنٹیشن، نیشنل لینگویج، الیکٹرل سسٹم، فارم آف گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے اسلامک کریکٹر سے ریلیٹڈ تھے۔ لیڈرشپ لاسز، فریکوینٹ گورنمنٹ چینجز اور بیوروکریٹک انٹرفیرنس نے کنسنسس کو اور مشکل بنایا۔ What was the impact of dissolution of the first Constituent Assembly in 1954? 1954 میں فرسٹ Constituent Assembly کی ڈیسولوشن کا کیا اثر ہوا تھا؟ تو گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو اسمبلی ڈیزالو کی، جسے مولوی تمیز الدین خان نے کورٹ میں چیلنج کیا۔ فیڈرل کورٹ کے ڈیسیژن نے ڈیسولوشن کو ویلیڈیٹ کر کے ایگزیکٹو اتھارٹی کو مضبوط کیا، جبکہ بعد میں سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنایا۔
What were the main features of the Constitution of 1956? 1956 के main features जो हैं वो क्या थे? तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया और फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश की. इसने उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेजेस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया, फंडामेंटल राइट्स दिए और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पैरिटी रखी. Why did the Constitution of 1956 fail? 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फेल क्यों हुआ? इस कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर की फ्रीक्वेंट तब्दीलियों, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के कॉन्फ्लिक्ट और कमजोर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का सामना रहा. प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा ने अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ लगाते वक्त इसे एब्रोगेट कर दिया. What type of government was elected by the Constitution of 1962? 1962 के Constitution ने किस type का government system introduce किया? तो 1962 Constitution ने strong presidential system introduce किया जिसमें president के पास extensive executive और legislative powers थी. Direct national elections की जगह approximately 80,000 basic Democrats per based indirect electoral system लाया गया था. What was the basic democracy system under Ayub Khan? Ayub Khan का basic democracy system क्या था? Basic democracy 4 level का local government system था जिसके elected members president और national और provincial legislature के electoral college का काम करते थे. इसने लिमिटेड लोकल पार्टिसिपेशन दी मगर नेशनल पावर स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल कंट्रोल में रही. Why did Constitution of 1962 lose legitimacy? 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने अपनी लेजिटिमेसी को क्यों खो दिया? इस कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर प्रेसिडेंट के पास कॉन्क्रीट की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लिमिटेड रखा और पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को कमजोर किया. बढ़ती हुई ओपोजिशन, रीजनल इनइक्वालिटी और लेट 1960s के पॉलिटिकल जो क्राइसिस थे उन्होंने आखिरकार इस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया. What circumstances led to the Constitution of 1973? 1971 में ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के बाद रिमेनिंग कंट्री के लिए कंसेंसस बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की स्ट्रॉन्ग जरूरत थी. पॉलिटिकल पार्टीज ने फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन पर एग्रीमेंट किया जो 12 अप्रैल 1973 को पास और 14 अगस्त 1973 को एनफोर्स किया गया. What are the key features of the Constitution of 1973? 1973 के Constitution के key features क्या है? तो ये फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, बाइकैमरल पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स और सेनेट के थ्रू प्रोविंसेस की रिप्रेजेंटेशन स्टैब्लिश करता है. ये इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर करता है और इस्लामिक प्रोविजंस को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कंबाइन करता है. What has the Constitution of 1973 approved more durable than the earlier Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो है वो पहले के कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा ड्यूरेबल क्यों साबित हुआ? 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस से तैयार हुआ और इसने ज्यादा बैलेंस्ड फेडरल और पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर दिया. बार बार सस्पेंड और एमेंड होने के बावजूद पॉलिटिकल एक्टर्स इसी की तरफ वापस आते रहे, इसलिए ये एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन बना रहा. What is a state and what are its 4 essential elements? State जो है वो क्या होती है और इसके 4 essential elements कौन से हैं? तो स्टेट एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी होती है जो डिफाइंड टेरिटरी में गवर्नमेंट के अंडर रहती है और सॉवरेनिटी रखती है. इसके 4 बेसिक एलिमेंट्स में शामिल है पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी. ठीक है. What is the difference between the state and government? State और government
کے درمیان کیا ڈفرینس ہے؟ تو اسٹیٹ جو ہے یہ ایک پرماننٹ لیگل اور پولیٹیکل اینٹی ہے، جبکہ گورنمنٹ اسٹیٹ کی ٹیمپرری ایجنسی ہوتی ہے جو اس کی ول کو ایکسپریس اور انفورس کرتی ہے۔ گورنمنٹس الیکشنز یا دوسرے پروسیسز سے بدل سکتی ہیں، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ کنٹینیوس ایگزسٹ کرتی ہے۔ What is the primary function of the legislature? Legislature کا primary function کیا ہوتا ہے؟ Legislature law بناتی ہے، عوام کی representation کرتی ہیں، taxation اور public expenditure approve کرتی ہے اور national policies پر discussions کرتی ہیں۔ یہ questions, committees اور confidence یا non-confidence votes کے through executive کو supervise بھی کرتی ہیں۔ What is the role of executives? Executives کا کیا رول ہوتا ہے؟ تو executives laws implement کرتی ہیں، administration چلاتی، public policy formulate کرتی ہیں اور state کے روزمرہ affairs کو manage کرتی ہیں۔ پارلیمنٹری سسٹم میں ایگزیکٹو پولیٹیکل طور پر لیجسلیچر کو اکاؤنٹیبل ہوتی ہے۔ What is the main function of judiciary? جوڈیشری کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے؟ جوڈیشری جو ہے یہ لاز کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، ڈسپیوٹس ریزالو کرتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے اور یقینی بناتی ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کریں۔ جوڈیشل ریویو کے تھرو کورٹس گورنمنٹ ایکشن کی لیگیلٹی اور کانسٹیٹیوشنلٹی چیک کر سکتی ہیں۔ What is meant by separation of power? Separation of powers کا مطلب legislative, executive اور judicial authority کو different state organs میں divide کرنا ہے تاکہ powers ایک جگہ concentrate نہ ہو۔ یہ پرنسپل presidential systems میں زیادہ سختی سے اور parliamentary system میں زیادہ flexible طور پر apply ہوتا ہے۔ What is meant by fusion or concentration of powers in parliamentary system? Parliamentary system میں fusion یا concentration of powers سے کیا مراد ہے؟ تو پارلیمنٹری سسٹم میں پرائم منسٹر اور منسٹرز لیجسلیچر کے ممبرز بھی ہوتے ہیں، اس لیے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کلوزلی کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ یہ فیوژن کوآرڈینیٹڈ گورنمنٹ میں مدد دیتا ہے، مگر مس یوز روکنے کے لیے پارلیمنٹری اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہوتی ہے۔ Why are checks and balances important in state پہ چیک اور بیلنسز کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تو چیکس اینڈ بیلنسز ہر اسٹیج آرگن کو دوسرے آرگنز کو لمٹ، سپروائز اور اکاؤنٹیبل بنانے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ اتھارٹی کے مس یوز کو روکتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور رسپانسبل گورننس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ What is legislature and what is the main type of legislature؟ ٹھیک ہے، legislature کیا ہے اور اس کی مین ٹائپس کیا ہے؟ تو legislature اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹیو لا میکنگ آرگن ہوتی ہے جو فائنینس اپروو اور ایگزیکٹو کو سپروائز بھی کرتی ہے۔ legislature یونیکیمبرل یعنی ون ہاؤس یا بائی کیمبرل یعنی 2 houses ہو سکتی ہے۔ What is the composition of Pakistan's parliament under Article 50? Article 50 کے انڈر پاکستان کی پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کیا ہے؟ According to Article 50, مجلس شورا یا پارلیمنٹ جو ہے یہ consist of the President, National Assembly اور Senate۔ یہ بائی کیمبرل اسٹرکچر پاپولیشن اور فیڈریٹنگ یونٹس دونوں کی ریپرزنٹیشن کو کمبائن کرتی ہے۔ What is the role and composition of the National Assembly? نیشنل اسمبلی کا رول اور کمپوزیشن کیا ہے؟ نیشنل اسمبلی ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوور ہاؤس ہے جو زیادہ تر پاپولیشن کی بنیاد پر سٹیزنز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے، بجٹ اپروو کرتی ہے، لاز پاس کرتی ہے اور نان کانفیڈنس ووٹ سے پرائم منسٹر کو ہٹا سکتی ہے۔ Why is the Senate important in Pakistan's federal system? پاکستان کے فیڈرل سسٹم میں سینٹ جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟
सेनेट अपर हाउस है जो पॉपुलेशन से हटकर ऑल प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है। ये परमानेंट चैम्बर है और छोटे प्रोविंसेस को ज्यादा पॉपुलेशन वाले यूनिट्स की डोमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है। हाउ डज एन ऑर्डिनरी बिल बिकम लॉ इन पाकिस्तान? ऑर्डिनरी बिल पाकिस्तान में लॉ कैसे बनता है? ऑर्डिनरी बिल दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है और आमतौर पर नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से पास होना जरूरी होता है। इसके बाद प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने पर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। What special financial powers does the National Assembly possess? National Assembly के पास की जो स्पेशल पावर्स, नेशनल असेंबली के स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स क्या है? मनी बिल्स जिनमें टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स शामिल होते हैं सिर्फ नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस होते हैं। असेंबली एनुअल फेडरल बजट अप्रूव करती है जबकि सेनेट सिर्फ डिस्कशन और रिकमेंडेशंस दे सकता है और मनी बिल को फाइनल तौर पर ब्लॉक नहीं कर सकता। How does Parliament hold the executive accountable? Parliament executive को accountable कैसे बनाती है? Parliament questions, debates, standing committees, motions, बजट स्क्रूटनी और कॉन्फिडेंस या नॉन कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू गवर्नमेंट को सुपरवाइज करती है। ओपोजिशन भी गवर्नमेंट पॉलिसीज का जायजा लेती है और ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पेश करती है। How is constitution amended by parliament? Parliament constitution में amendment कैसे करती है? आर्टिकल 238 और 239 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है और हर हाउस की टोटल मेंबरशिप के कम से कम 2/3 वोट से पास होना जरूरी है। अगर प्रोविंशियल बाउंड्रीज चेंज हो तो कंसर्न प्रोविंशियल असेंबली की 2/3 अप्रूवल भी चाहिए होती है। What is the executive and what are its main types? Executive क्या है और इसकी main types क्या है? तो executive स्टेट का वो organ है जो laws implement करता है, administration चलाता है और state policy को practical shape देता है। Executive nominal या real, political या permanent और parliamentary या presidential हो सकती है। What is the difference between the nominal and real executive in Pakistan? प्रेसिडेंट जो है ये नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है और आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करता है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है ये रियल एग्जीक्यूटिव है क्योंकि इफेक्टिव अथॉरिटी और गवर्नमेंट पॉलिसी इनके पास होती है। How is President of Pakistan elected and what is the nature of office? President of Pakistan का इलेक्शन कैसे होता है और इस ऑफिस की नेचर क्या है? तो प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज इनडायरेक्टली इलेक्ट करता है which consists of both houses of parliament और provincial assemblies. पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये ऑफिस ज्यादातर सेरेमोनियल है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसे फॉर्मल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और इमरजेंसी फंक्शंस भी देता है। What are the major powers and responsibilities of the Prime Minister? Prime Minister की major powers और responsibilities क्या है? प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, कैबिनेट को लीड करता है, मेजर अपॉइंटमेंट्स पर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है और फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी डायरेक्ट करता है। उसे नेशनल असेंबली का कॉन्फिडेंस हासिल रहना चाहिए और वो असेंबली को अकाउंटेबल होता है। What is the federal cabinet and to whom is it responsible? फेडरल कैबिनेट जो है वो क्या होता है और किसको रिस्पॉन्सिबल वो होता है? ठीक, फेडरल कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ फेडरल मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जिन्हें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट करता है। ये प्राइम मिनिस्टर की मदद करती है और कलेक्टिवली नेशनल असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होती है। How is the provincial executive structure? Provincial executive का structure क्या है? प्रोविंस में गवर्नर नॉमिनल हेड होता है,
جبکہ چیف منسٹر اور پروونشل کیبنٹ جو ہے وہ ریئل ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کرتے ہیں. چیف منسٹر پروونشل اسمبلی سے الیکٹ ہوتا ہے اور اسی کو اکاؤنٹیبل رہتا ہے. What is meant by the permanent executive or civil bureaucracy? Permanent executive یا civil bureaucracy سے کیا مراد ہے؟ Permanent executive consists of career civil servants جو elected governments کے بدلنے کے باوجود سروس میں رہتے ہیں. یہ administrative continuity, professional advice, policy implementation اور public institution کا management provide کرتے ہیں. Why is accountability of the executive essential in a parliamentary system? Parliamentary system میں executive accountability جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ ایگزیکٹو اکاؤنٹیبلٹی یقینی بناتی ہے کہ پبلک پاور لا اور اپروو پالیسی کے مطابق استعمال ہو. پارلیمنٹری اوورسائٹ، جوڈیشل ریویو، آڈٹ انسٹیٹیوشنز اور پبلک اسکروٹنی آربیٹری ڈیسیژنز اور ریسورسز کے مس یوز کو روکنے میں جو ہے وہ یہ مدد دیتی ہے. What is the judiciary and why is its independence important? جوڈیشری کیا ہے اور اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تو جوڈیشری اسٹیٹ کا وہ آرگن ہے جو لاز انٹرپریٹ کرتا ہے، ڈسپیوٹس ڈیسائیڈ کرتا ہے، جسٹس ایڈمنسٹر کرتا ہے اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کی انڈیپینڈنس ضروری ہے تاکہ کورٹس ایگزیکٹو، لیجسلیچر یا پاورفل پرائیویٹ انٹرسٹ کے پریشر کے بغیر ڈیسیژن کر سکیں. What is the general hierarchy of courts in Pakistan? پاکستان میں کورٹس کی جنرل ہیرارکی کیا ہے؟ جوڈیشل ہیرارکی کے ٹاپ پر سپریم کورٹ اور دوسری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتی ہیں، جن کے بعد ہائی کورٹس، ڈسٹرکٹس اینڈ سیشن کورٹس، سول کورٹس، میجسٹریٹ کورٹس اور اسپیشل ٹریبیونل آتے ہیں. ہر لیول کی ٹیریٹوریل اور سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے. What are the major jurisdiction of the Supreme Court? Supreme Court کی major jurisdiction کیا ہے؟ Supreme Court specified constitutional disputes میں original jurisdiction اور lower courts کے decisions پر appellate jurisdiction استعمال کرتی ہے. پریزیڈنٹ کی کوسچن آف لا ریفر کرنے پر یہ ایڈوائزری جورسڈکشن بھی یوز کرتی ہے اور اپنے ججمنٹس ریویو کر کے کمپلیٹ جسٹس کے لیے آرڈرز دے سکتی ہے. What is the significance of Article 184, 185, 186 and 187? Article 184 سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن، آرٹیکل 185 ایپیلیٹ جورسڈکشن اور آرٹیکل 186 ایڈوائزری جورسڈکشن سے ریلیٹڈ آرٹیکلز ہیں. آرٹیکل 187 جو ہے وہ کورٹ کو کمپلیٹ جسٹس کے لیے ضروری ڈائریکشنز اور آرڈرز دینے کا پاور دیتا ہے. What is the Federal Shariat Code and what does it do? فیڈرل شریعت کوڈ کیا ہے اور کیا کام کرتی ہے؟ فیڈرل شریعت کوڈ 1980 میں آرٹیکل 203C کے انڈر اسٹیبلش ہوئی تاکہ چیک کیا جا سکے کہ کوئی لا اسلامک انجنکشنز کے خلاف تو نہیں ہے. یہ اسپیسیفائڈ کریمنل اپیلز بھی سنتی ہے اور اس کی ڈیسیژنز کے خلاف سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بینچ میں اپیل کی جا سکتی ہے. What role does the Federal Constitutional Court perform according to the handouts? Handouts کے مطابق Federal Constitutional Court جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے؟ تو Federal Constitutional Court کو میجر کانسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹ اور فنڈامنٹل رائٹس کے انفورسمنٹ کے لیے اسپیشلائزڈ کورٹ کے طور پر ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اس کا مقصد امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کیسز کو آرڈنری ایپلیٹ ورک سے الگ کر کے فوکسڈ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے.
What powers do the High Courts exercise under Article 199? Article 199 के अंडर हाई कोर्ट्स की क्या पावर्स है? हाई कोर्ट्स पब्लिक अथॉरिटीज के अनलॉफुल एक्शंस को कंट्रोल करने और फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स इशू कर सकती हैं। इन रिट्स में हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्राइटेरियरी और क्यू वारंटो जैसे ऑर्डर्स जो हैं वो शामिल होते हैं। What major challenges affect the judiciary in Pakistan? पाकिस्तान की जुडिशरी कौन से मेजर challenges फेस करती है? अहम challenges में delays, केस बैकलॉग, जस्टिस तक इनइक्वल एक्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेज, अपॉइंटमेंट पर कंसर्न्स और जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर प्रेशर शामिल है। रिफॉर्म्स के लिए बेटर केस मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस और रूल ऑफ लॉ का कंटिन्यूअस रिस्पेक्ट जो है वो जरूरी है। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जिसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान डिवाइड होती है। दोनों लेवल्स अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल करते हैं और असाइंड फील्ड्स में इंडिपेंडेंटली पावर्स यूज करते हैं। हाउ डज अ फेडरल सिस्टम डिफर फ्रॉम अ यूनिटरी सिस्टम? फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम से किस तरह मुख्तलिफ है? फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिवाइडेड होती है और रीजनल यूनिट्स के पावर प्रोटेक्टेड होते हैं। यूनिटरी सिस्टम में अल्टीमेट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है जो लोकल यूनिट्स के पावर्स क्रिएट या चेंज कर सकती है। Why did Pakistan adopt a federal system? पाकिस्तान ने फेडरल सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? पाकिस्तान डिफरेंट रीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चर और जियोग्राफिकल एरिया से मिलकर बना है, इसलिए नेशनल यूनिटी को प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ कंबाइन करने के लिए फेडरल सिस्टम जरूरी था। फेडरलिज्म छोटे प्रोविंसेस को नेशनल डिसीजन मेकिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल शेयर भी देता है। How are legislative powers distributed under the 1973 Constitution? 1973 के Constitution के अंडर legislative power कैसे distribute होती हैं? Federal subjects 4th schedule के Federal legislative list में दिए गए हैं। Provincial assemblies उन matters पर law बनाती हैं जो इस list में शामिल हैं, जबकि Constitution shared interest और conflicts को resolve करने के rules देता है। What was the effect of abolishing the concurrent legislative list? Concurrent legislative list abolish करने का क्या असर हुआ? 18th Amendment ने concurrent legislative list abolish करके इसके most subject provinces को transfer कर दिया। इससे provincial legislative authority बढ़ी और residuary powers जो हैं वो provinces के पास होने का principle मजबूत हुआ। How does the Senate support federalism? Senate federalism को कैसे support करता है? Senate provinces को equal representation देता है और permanent house होने की वजह से continuity provide करता है। इससे छोटे provinces population based national assembly में कम seats के बावजूद federal legislation पर असर डाल सकते हैं। What is the role of Council of Common Interest? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का क्या रोल है? आर्टिकल 153 के अंडर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फेडरेशन और प्रोविंसेस के शेयर्ड मैटर्स को कोऑर्डिनेट करता है और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स सुपरवाइज करता है। ये इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने और प्रोविंशियल पार्टिसिपेशन प्रोटेक्ट करने का सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। What is the role of National Finance Commission in federalism? Federalism में National Finance Commission का क्या रोल है? आर्टिकल 160 के अंडर नेशनल फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि मेजर फेडरल रेवेन्यूज फेडरेशन और प्रोविंसेस में कैसे डिवाइड हो। फेयर एनएफसी अवार्ड प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ मैच करके फिस्कल फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है। What are fundamental rights and where are they found in Constitution?